الحب والقمر يشادي، صباح نفحه فل وكادي، صباح الجد والعزمات فينا، صباح الفأل والدنيا تنادي، صباح الفأل والدنيا تنادي. هنا البدلات بذل واجتهاد، هنا الإبداع ترسمه الأيادي، هنا ابتدأت حكايات النجاح نسطرها بجد واجتهاد. صباح الحب والقمر يشادي، صباح نفحه فل وكادي، صباح الجد والعزمات فينا، صباح الفأل والدنيا تنادي، صباح الفأل والدنيا تنادي. هنا يبنون بالعلم نفوسا، هناك غدا سنعمرها بلادي، ونخدم أمة ونصون دينا، ويطغى النور من بعد السواد. أهلا بضيوف قد جاءوا، فبدوا كالنهر المنساب، جاءوا للحفل على شوق، فاجزهم الجنة يا باري. Le QCM هي الكيستيون اشوا مولتيبل، يعني اسئله وكيكون الاختيار متعدد تختاري منهم الجواب، هو لو QCM كيستيون اشوا مولتيبل. الوغ اون كومونس، نبداو دابا بلي كيستيون اشوا مولتيبل ياك. نبداو بهم. Alors, qui est l'auteur de Antigone? Oui, c'est John Anouilh. Alors, à quel genre appartient cette œuvre? À quel genre appartient cette œuvre? Oui, c'est une tragédie moderne. Oui. Oui. C'est une tragédie moderne, pièce de théâtre plus précisément, c'est une tragédie. Alors, on passe à l'autre question. Qu'est-ce qu'une tragédie? Ou une pièce de théâtre, oui, oui seulement. Qu'est-ce qu'une tragédie? Le personnage principal trouve la mort à la fin, oui. Qui se termine par la mort d'un ou plusieurs personnages, oui. Alors, on passe à l'autre question. Pourquoi le roi a interdit qu'on enterre le cadavre de Polynice? Pourquoi le roi a interdit qu'on entre le cadavre de Polynice?
considère comme un traître? Oui. Oui. Car il considère Polynice comme un traître? Oui. Alors, on passe à l'autre question. Pourquoi recourt-il à la force? Pourquoi recourt-il à la force? Pourquoi recourt-il à la force? Car Edcole a refusé de céder le pouvoir à son frère ou à son fils? Oui, frère. Parce que Antigone ne veut pas convaincre? Oui, pour donner l'exemple. Car Ismaël refuse d'obéir ses consignes? Oui, pour montrer sa puissance et pour donner l'exemple? Oui. Car Éthiopie a refusé de donner le trône à Polynice? Oui. أهلا بضيوف قد جاءوا فبدوا كالنهر المنساب. قلوب زادها الحب نقاء قد أتينا وبشوق للقاء نطلب الله علوا وسنا. إننا قوم خلقنا قيمون. إننا قوم خلقنا قيمون. يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان. إننا قوم خلقنا قيمون. بقلوب زادها الحب نقاء قد أتينا وبشوق للقاء نطلب الله علوا وسنا. إننا قوم خلقنا قيمون. إننا قوم خلقنا قيمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم استاذ، كديت واحد الامتحان وبغيت تصحوا معايا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، يلا نبداو. السؤال الأول يلا. اولا استاذ، النص ينتمي الى مجزوءات قضايا معاصرة نحو التنمية. مزيان، إذا السؤال الأول كنت تعرف أنه على نقطة، وخلال هذا الجواب ديالك اللي درتي راه مزيان، إذا نقطة. يلا نشوفوا القضية دروكا. السؤال الثاني. ثانيا، القضية هي الفكرة التي يدافع عنها الكاتب. شحال استاذ ممكن تعطيني على هذه الأجوبة هذه؟ مزيان، إذا النقطة اللي تستحق في هذا الإنجاز ديالك لهذا الامتحان هي هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماع. هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماع ويشنف الأسماع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مدرسة الراس الدولية للعلوم الصحة.
اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام. اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي، تمضي به نحو العلا أقدامي. العلم نور والظلام تأخر، فمن الذي سينير لي إظلامي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة بوشبان التعليمية، مرحبا بكم في هذا البرنامج الأساليب المعتمدة. إني أطالب عطفكم وحنانكم، جودوا يجود الله بالإنعام، جودوا يجود الله بالإنعام. أنا طالب وبطالب أمضي، فمن منكم يوائمني على الأيام؟ فسنرى الأساليب التي اعتمدها الكاتب في بناء النص وعرض مضمونه، ونحن خلال هذا البرنامج سنتحدث باستفاضة عن السؤال السادس من الأسئلة السبعة. فاسلك طريق المصطفى متمثلا بكفالتي يا صاحب الإسلام. بالعلم سوف أعود أبني بلدتي، شارك أخاك الأجر في إتمامي. أمسك يدي كي تستقيم دراستي، وأعود خريجا لأرض الشام، وأعود خريجا لأرض الشام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في قناة بوشبان التعليمية. معكم الأخ والصديق عبد المغيث بلقي، موجد لكم ملخصات تهم مستواكم الدراسي اللي هما لا بواط ا ميرفي، لو ديرني جور دان كونداني، أونتيغون. كنتمنى ينالوا الإعجاب ديالكم وشكرا. أهلا بضيوف قد جاءوا، فبدوا كالنهر المنساب، جاءوا للحفل على شوق، فاجزهم الجنة يا باري. Que devient-il des écoles? Que devient-il des écoles? Que devient-il des écoles? Car Antigone ne veut pas changer son point de vue et oublier son projet qui concerne l'enterrement de son frère, oui. Et école le bon frère, oui. Combien de temps dure l'histoire? Combien de temps dure l'histoire?
Oui, 24 heures. Alors, on passe à l'autre question. Comment s'appelle la chienne d'Antigone? Comment s'appelle la chienne d'Antigone? Oui. Alors, on passe à l'autre question. À quelle heure est sortie Antigone pour enterrer son frère? À quelle heure Antigone sortit pour enterrer son frère? Oui, 4 heures du matin. Alors, on passe à l'autre question. Avec quoi il a essayé de l'enterrer? Avec quoi il a essayé de l'enterrer? Pelle de Polynice, oui. Oui. Première fois avec une pelle de Polynice, mais la deuxième fois avec ses ongles. Oui. Alors, on passe à l'autre question. Est-ce que Antigone a un fond démon? Est-ce que Antigone a un fond démon? Non, bien sûr. Tenez la justification, Talil. Car il lui... je me demande un petit chose la question. Est-ce qu'Antigone a un fond démon? Antigone ولد Aimon. Oui, Antigone et Aimon parlent sur le fils qu'ils vont eu. Oui. Alors, on passe à l'autre question. Que voulait faire Créon pour étouffer l'affaire? Que voulait faire Créon pour étouffer l'affaire? Oui, tuer les 3 gardes. Oui. Oui. Tuer les 3 gardes. Il voulait tuer les 3 gardes. Oui. Alors, on passe à l'autre question. Que signifie le mot nounou? Oui. Nourrice, Antigone et sa nièce, non. C'est le mot nounou signifie la nourrice. Oui. Alors, on passe à l'autre question. Est-ce que Ismène acceptait le projet d'Antigone? Père de Polynice.
Une folie, oui. Car il peur de mourir, oui, كتخاف من الموت. Alors, on passe à l'autre question. À qui Antigone veut envoyer la lettre écrite avant sa mort? لمن بغى يصيفط أنتيغون رسالة قبل ما يموت؟ Oui. Aimant, mais la lettre reste anonyme. Oui, c'est vrai. Alors, on passe à notre question, qui est crayon. Le roi, oui. Antigone, oui. Le roi, oui. L'oncle d'Antigone, oui. Khal Antigone, oui, c'est vrai. أهلا بضيوف قد جاءوا فبدوا كالنهر المنساب جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري